व्यू 360 में। साल 2020 में पाकिस्तानी सहाफ़ियों को पेश आने वाले मसाइल का जायजा। आलमी वबा ने जनूबी एशिया में सहाफ़त को मज़ीद मुश्किल बना दिया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नुमाइंदे से हमारी गुफ्तगू। मेरा गुनाह क्या था जो उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने इससे क्या किया था? और तहफ़्फ़ुज़ के कानून के बावजूद पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी क्यों खौफ के साए तले जी रही है? साल 2020 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। हमें कोविड-19 की आलमी वबा का सामना तो रहा ही, साथ ही गलत मालूमात की एक वबा या इंफोडेमिक से भी हम लड़ते रहे। आज सबसे पहले गुजरते साल में सहाफ़त की सूरत हाल पर नजर। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। सोशल मीडिया ने जहां लाकानूनियत का पर्दाफाश करने का हथियार हम सब के हाथ में दे दिया है, वहीं इसके बायस हमें गलत मालूमात के एक तूफान का सामना भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसे इंफोडेमिक का नाम दिया। कोविड हो या कोई और मामला, सनसनी फैलाना आज बहुत आसान है और सच ना पसंद आए तो उसे फेक न्यूज़ कह देना आम बात। सहाफ़ी के लिए खबर ढूंढ लाना तो कभी भी आसान ना था, मगर लोगों का एतमाद जीतना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है। 2020 के ख़त्म पे देखते हैं कि ये साल पाकिस्तान में सहाफ़ियों के लिए कैसा रहा, उन्होंने कैसे उतार चढ़ाव देखे और इसमें सोशल मीडिया का क्या किरदार रहा। तफसीलात लेके आई हैं इस्लामाबाद से गेतियारा अनीस। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान अपने वीलॉग की वजह से तो जाने जाते हैं, लेकिन वो खुद इस वक्त खबर बन गए जब 21 जुलाई को नामालूम अफराद ने इन्हें इस्लामाबाद से अगवा कर लिया। अगरचे वो 12 घंटे बाद बाजियाब हो गए, लेकिन ताहाल इस केस की तह तक नहीं पहुंचा जा सका। कम्युनिटी अपने हवाले से बोलने से कासर है। कम्युनिटी यूनियन की शक्ल में एहतजाज तो करती है, बयान तो जारी करती है, मगर ना वो एहतजाज कभी पब्लिक होता है, ना मीडिया में आ सकता है मेन स्ट्रीम में, ना वो अखबार में छप सकता है। सोशल मीडिया जो है एक वाहिद ज़रिया रह गया है हम जैसे सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए, और हम जैसे कम्युनिटी के लिए या हमारी जो मीडिया की बॉडीज़ हैं उनके लिए। और अब सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की साजिशें हो रही हैं। इंटरनेट पर गैर कानूनी और गैर इखलाकी सरगर्मियां रोकने के लिए पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पहले से ही मौजूद है। हाल ही में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने रिमूवल एंड ब्लॉकिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट या गैर कानूनी मवाद तक ऑनलाइन रसाई को रोकने का कानून भी मुतारिफ करवाया है। इसके नतीजे में हुकूमती शिकायत की सूरत में किसी मखसूस मवाद को हटाना सोशल मीडिया कंपनी पर लाजिम होगा। मवाद के नामुनासिब होने का फैसला किन बुनियादों पर किया जाएगा, इस पर सहाफती हलकों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। मुमकिना पाबंदियों के बावजूद सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन की नज़र में सोशल मीडिया अपनी बात खुलकर कहने के लिए टीवी और अखबार के मुकाबले में इस वक्त एक बेहतर जरिया है। जब ये कहा जाता था ना कि वी विल मेक एन हॉरिबल एग्जाम्पल आउट ऑफ पीपल, तो उससे मुराद एग्जाम्पल तो आपने एक क्रिएट करनी होती है, उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो हर तरफ फैलता है। तो सेल्फ सेंसरशिप तो आपको नज़र आई, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म का आपको एक रिबेलियन नज़र आया है, वो लोग जो अपने शोज़ के ऊपर सेंसर शुदा होकर बैठते हैं, चाहे वो इदारे उनको सेंसर करें या खुद से सेंसर हों, वो सोशल मीडिया के ऊपर आपको खोल के बोलते हुए नजर आते हैं। मगर खवातीन सहाफ़ियों की शिकायत है कि सोशल मीडिया इनके लिए एक महफूज प्लेटफॉर्म नहीं रहा। इस साल कई खवातीन सहाफ़ियों ने पहली बार मिलकर इंटरनेट पर हरासा किए जाने के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई। आप तनकीद ज़रूर कर सकते हैं और हम समझते हैं कि हमारी सहाफ़त के ऊपर, सबकी सहाफ़त के ऊपर तनकीद होती है, मगर कि आप उसकी वो पर्सनली इस तरीके से अटैक करें, उसकी जिन्स को लेके आप उस तरीके से उसको अटैक करें, सेक्सुअल हरासमेंट टाइप के आप मैसेजेस उसको भेजें, या आप उसको कहें कि उसकी रेप थ्रेट्स आप उसको करें, तो ये हम समझते थे कि ये अब सर से पानी गुजर चुका है और हमें अब रेड लाइंस ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी के बावजूद इस मसले का कोई ठोस हल अब तक सामने नहीं आया। सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मई 2019 से अप्रैल 2020 के दरमियान सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ 90 से ज़्यादा पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 7 से ज़्यादा हलाकतें भी शामिल हैं। दूसरी तरफ हुकूमत इन हालात को इतना संगीन नहीं समझती। वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी बराए इत्तलात रऊफ़ हसन का कहना है कि सहाफ़ी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और इनके साथ पेश आने वाले हर वाक़े को आज़ादी इज़हार राय पर कदगन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इनके मुताबिक अक्सर ऐसे वाक़यात की रिपोर्टिंग में मुबालगा आराई का पहलू नुमायां होता है।
یہ جو میسو ایگزیجریشن ہے پاکستان کے بارے میں کہ یہاں جرنلسٹک کمیونٹی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی، وہ انسیکیور ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، یہ میں فیل کرتا ہوں کہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہے. ناؤ آئی ایم یوزنگ دا ورڈ فیبریکیٹڈ، ناٹ ایگزیجریٹڈ. دس از ورچولی ٹوٹلی فیبریکیٹڈ. جرنلسٹ کمیونٹی جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، مطلب موسٹ آف دا نیوز آر کریٹیکل آف دا گورنمنٹ. کچھ شاید تھوڑا بہت حقیقت بھی ہو، زیادہ تر جو حقیقت پر بھی بیس نہیں ہوتی ہیں. اس کے باوجود جرنلسٹس کو پوری آزادی ہے اس ملک میں آپریٹ کرنے کی. میڈیا ہاؤسز میں ڈاؤن سائزنگ اور ملازمتوں سے برخاستگی کا سلسلہ اس سال بھی جاری رہا، مگر تمام تر مشکلات کے باوجود صحافتی حلقے پر امید ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے اور نئے پلیٹ فارمز اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے عوام تک حقائق پہنچاتے رہیں گے. گیتیا رانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. آزادی صحافت پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی ادارے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے ایشیا پیسیفک خطے کے لیے ترجمان ڈینیل باسٹٹ کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 کے بحران سے جنوبی ایشیا میں صحافت بہت متاثر ہوئی. ہمارے ساتھی نیلوفر مغل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کس طرح لاک ڈاؤنز پر رپورٹنگ کرنے والے خود خبر بن گئے. بہت سی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں جن کا تعلق براہ راست کووڈ-19 بحران اور لاک ڈاؤن کی کوریج سے ہے. مثال کے طور پر بھارت میں جہاں لاک ڈاؤن انتہائی ظالمانہ قسم کا تھا، وہاں اس کی کوریج کی کوشش کرنے والے تقریباً 20 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جن کو بعد میں رہا کر دیا گیا. بنگلہ دیش میں بھی بہت سے ایسے صحافیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان میں سے 2 اس وقت بھی جیل میں ہیں. پاکستان میں جیسا کہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، یہ سال بھی کم از کم 3 صحافیوں کو ان کے کام کے باعث قتل کر دیے جانے کی وجہ سے نمایاں رہا ہے. اتنی ہی تعداد پچھلے سال بھی تھی، لہٰذا کم و بیش صحافیوں کے خلاف تشدد کی سطح ایک جیسی رہی ہے. بہت سے کیسز میں قانونی کارروائی بھی نہیں ہوتی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحافیوں کی ہلاکت کا سبب کیا بنا، زیادہ تر کیسز یا 50% میں وہ بدعنوانی سے متعلق کہانیوں پر کام کر رہے تھے. ایک دوسری بڑی وجہ جس کے باعث صحافی قتل ہو رہے ہیں وہ ہے غیر قانونی سرگرمیوں کی کوریج، جیسا کہ بھارت میں ریت کی کان کنی اور پاکستان میں منشیات کی اسمگلنگ وغیرہ. یہ جنوبی ایشیا میں صحافیوں کی ہلاکت کی بنیادی وجوہات ہیں. Have you seen کیا اس سال گزشتہ سالوں کے مقابلے میں صورتحال میں کوئی بہتری آئی ہے؟ بہتری کے کچھ آثار ہیں. جیسے پاکستان میں وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ وہ صحافیوں کے تحفظ کے بل پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ حکومت نے اسٹیک ہولڈر سے کافی مشاورت نہیں کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر اسٹیک ہولڈرز کی سنیں. اس نوعیت کا قانون بہت اہم ہے، لیکن اس پر بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر میکسیکو میں اس قسم کا قانون موجود ہے، لیکن وہاں یہ کام نہیں کرتا. لہٰذا ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ جب آپ اس قسم کے قانون کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ کیا کام کرتا ہے اور کیا کام نہیں کرتا. تو ان ممالک کو کیا تجاویز دی گئی ہیں؟ ایک بہت اہم چیز صحافیوں کے خلاف جرائم پر سزا نہ ہونے کے نظام سے لڑنا ہے، اور یہ بات خاص طور پر پاکستان کے لیے سچ ہے. اور ان کے لیے شاید ایک خصوصی پروسیکیوٹر کی تشکیل کی ضرورت ہے جو وفاقی اور صوبائی دونوں سطح پر صحافیوں کے خلاف ہونے والے جرائم کو دیکھے. یہ ایک بڑی بہتری ہوگی، لیکن یقیناً یہ پورے جنوبی ایشیا کے لیے بھی درست ہے. حکام کو ان صحافیوں کو رہا کرنا چاہیے جو جیل میں ہیں، خاص طور پر بھارت میں جہاں کشمیر کے ایک صحافی کو بغیر کسی مناسب مقدمے کی سماعت کے 2.5 سال سے جیل میں رکھا گیا ہے. رپورٹس کے مطابق برسلز میں قائم ایک غیر سرکاری تنظیم EU ڈسانفو لیب نے ایک بھارتی ادارے کے زیر انتظام 15 سال سے جاری آپریشن کا پتہ لگایا ہے، جس نے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنے کے لیے سینکڑوں جعلی میڈیا آؤٹلیٹس کا استعمال کیا ہے. یہ رپورٹ کتنی تشویشناک ہے؟ دنیا بھر کے صحافیوں اور شہریوں کے لیے گمراہ کن معلومات ایک بہت بڑا خطرہ ہے. واقعی یہ انکشاف بہت پریشان کن ہے. یہ ساری جعلی ویب سائٹس جائز معلومات کے خلاف ایک طرح کا پروپیگنڈا ہیں. لہٰذا اس طرح کی ڈس انفارمیشن سے لڑنے کے لیے جرنلزم ٹرسٹ انیشیٹو قائم کیا گیا ہے. یہ ایک میکانزم ہے جس کے ذریعے مخصوص میڈیا کو قابل اعتبار قرار دیا جا سکتا ہے. اس میں بڑے میڈیا جیسے روئٹرز سے لے کر چھوٹے میڈیا نیٹ ورکس جیسا کہ بھارت میں نیوز لانڈری تک کو شامل کیا جا سکتا ہے. ان لیبلز کے ذریعے مختلف میڈیا کے بارے میں معلومات کو گوگل یا فیس بک جیسی بڑی ٹیک کمپنیاں اپنے الگوریدم میں ڈال سکتی ہیں تاکہ وہ قابل اعتماد معلومات صارفین تک پہنچنے دیں جو بھارتی جعلی میڈیا نے ترتیب دی ہیں. لیکن روس اور چین کی بھی یہی صورتحال ہے. یہ تھے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے ترجمان. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات رؤوف حسن کا کہنا تھا کہ حکومت صحافیوں کے ساتھ مل کر ان کے مسائل کے حل کی کوششیں کر رہی ہے. وائس آف امریکہ میں ہم US ایجنسی فار گلوبل میڈیا یا USAGM کا حصہ ہیں. دنیا بھر میں صحافی جس دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں.
वॉइस ऑफ अमेरिका और उससे मुंसलिक 5 इदारों के 6 सहाफ़ी इस वक्त जेल में हैं। इनमें से 5 वियतनाम जबकि 1 बेलारूस में कैद है। शाम में रिपोर्टिंग करने वाला हमारा एक साथी सहाफ़ी गुज़िश्ता 8 साल से लापता है। US एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया से ही मुंसलिक हमारे 20 साथी सहाफ़ी गुज़िश्ता 6 दहाइयों के दौरान अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान भी अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में इस साल सहाफ़ियों को किन मुश्किलात का सामना रहा, इस बारे में हम जल्द आपके लिए एक रिपोर्ट पेश करेंगे। दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी से मुतल्लिक़ ख़बरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पे, जहां हमने आपके लिए एक खुसूसी हिस्सा बना रखा है, क्योंकि आज़ाद सहाफ़त सच जाने का आपका हक़ है। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। A free press matters। अमेरिका में कोविड-19 से पैदा होने वाले माशी बहरान पर काबू पाने के लिए कांग्रेस ने जो बिल मंजूर किया, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि इमदादी चेक की रकम नाकाफी है। इस खबर की तफसील जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। हमारा तमाम तर कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मिलेगा। तो आइए facebook.com/voa उर्दू के पेज पे, ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। इस साल सितंबर में पेशावर में एक तकरीब के दौरान ख्वाजा सरा गुल पाणा को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मामला सुर्खियों में आया और फिर चला गया, लेकिन ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं था। पिछले 5 सालों के दौरान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में कमोबेश 70 ख्वाजा सरा कत्ल हो चुके हैं। उन्हें हिरासा करना मुल्क भर में ही एक आम बात है। मुल्क में ट्रांस प्रोटेक्शन लॉ 2018 से नाफिज है, मगर ये कम्युनिटी कहती है कि अब भी वो खौफ के साए तले जी रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम ने गुल पाणा की साथी चाहत डॉल से मुलाकात की, जो वाक़े के तकरीबन 3 माह बाद भी अपने जख्म भरने के मुंतज़िर हैं और इंसाफ की भी। बेहतर जिंदगी की तलाश 5 साल पहले चाहत डॉल को कराची से पेशावर ले आई। बेशतर ख्वाजा सराओं की तरह वो भी शादी ब्याह की तकरीबात में रक्स करके अपना पेट पालती हैं। सितंबर के वस्त में वो एक ऐसी ही तकरीब में थी कि अचानक गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। उनकी गुरु गुलपाणा को निशाना बनाया गया था। हमलावर ने जब चाहत को गुलपाणा की जानिब बढ़ते हुए देखा तो बंदूक का रुख उनकी तरफ कर दिया। इस हमले में वो शदीद जख्मी हो गई। जब मुझे शूट किया मुझे लगा कि मुझे गोली नहीं लगी। जब मैंने अपनी तरफ देखा तो मेरी कमीज़ फटी हुई थी और खून निकल रहा था, तो फिर मैं वहीं पे गिर गई। बस वहाँ पे थोड़ा सा ना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर वहाँ से कोई बंदा आया, उसने मुझे कंधा दिया और फिर उसके साथ साथ मैं करते करते गाड़ी में घुस गई। फिर वहाँ से हमें हॉस्पिटल लेके गए। गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान ख्वाजा सरा कम्युनिटी को पसंद की शनाख्त, रोज़गार और सेहत जैसे बुनियादी हकूक़ फराहम करने के लिए हुकूमतों ने कुछ इक़दामात उठाए हैं, लेकिन समाजी हकूक़ के कारकुनों का कहना है कि मुआशरे में ट्रांसजेंडर्स के मुकाम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं देखी गई। उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती, मारपीट, कत्ल या इक़दाम कत्ल के वाक़यात आए दिन रूनुमा होते हैं। ख्वाजा सरा चूँकि नाच गाने के पेशे से वाबस्ता हैं, सेक्स वर्क से वाबस्ता हैं, इसलिए उनका ज़्यादातर वास्ता जो है वो जराइम पेशा अफराद के साथ पड़ता है। उनकी शमूलियत पाकिस्तानी माशरे में आज भी एक बड़ा सवाल है। ख्वाजा सराओं को ना घर किराए पर मिलते हैं, ना उनको काम करने के लिए रोज़गार मुहैया है, ना वो किसी स्कूलों और कॉलेजेस में बासानी पढ़ सकते हैं। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर्स की तादाद 10,418 है। ताहम कम्युनिटी लीडर्स के मुताबिक असल तादाद 5 लाख के करीब है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी का कहना है कि 2015 से अब तक सिर्फ सुबह खैबर पख्तूनख्वा में उनके 70 से ज़ायद साथी हलाक किए जा चुके हैं, जबकि ऐसे बेशतर वाक़यात में मुलविस अफराद बच निकले। इसलिए कम्युनिटी का कहना है कि वो खौफ के साए में जी रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सराओं को निशाना बनाने वाले अक्सर उन्हें सुलह पर आमादा करके सज़ा से बच जाते हैं। मैं ख़ुद गवाह हूँ कि जब भी कोई इस तरह वाक़यात या वाक़या रोनुमा हुआ है तो ख्वाजा सराओं के अगर कोई मशर है या कोई उसका प्रेसिडेंट है या कोई जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने अगर फ़ोन किए या उसके अलावा उन्होंने अगर बज़ाते ख़ुद भी कॉल किए तो हमने एक कॉल पे इसकी जो है बिल्कुल ठीक ठाक रिस्पांस दी है और बिल्कुल हर फॉर्म पे, हर अगर चौकी है, थाना है,
इस DPOs का ऑफिस है, इस PCT का ऑफिस है, जिधर भी है तो बिल्कुल उसको तो सुना जाता है। हुकूमती ओहदेदारों का कहना है कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी के खिलाफ जराइम में इजाफा मुआशरे में मजमूई तौर पर तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान का हिस्सा है। जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उसमें ओवरऑल ओवर द पीरियड कुछ स्पाइक आई है, इंक्रीज़ आया हुआ है इन केसेस में, और इनको हम बड़ा टेक्निकली देख रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती है। वो सिर्फ हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ नहीं बल्कि हम ओवरऑल इसको देख रहे हैं कि क्या वजह है कि ख़वातीन के ऊपर भी तशद्दुद हो रहा है, ओवरऑल भी हमारी सोसाइटी में कुछ इजाफा देखने में आया। 2 माह अस्पताल में गुजारने के बाद चाहत अब अपने घर वापस आ चुकी हैं। उनकी तमाम तर तवज्जो अब अपनी सेहत की बहाली पर है, जिसके बाद वो अपनी गुरु गुलपाना के कातिलों को सलाखों के पीछे देखना चाहती हैं। मैं तो आखिरी हद तक जाऊंगी, जाहिर सी बात है। मेरा गुनाह क्या था जो उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने किसी क्या किया था जो उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया? अब यही है कि जाऊंगी अदालतों में, अपना केस तो लड़ूंगी, लेकिन पहले मुजरिम को तो पकड़ा जाए ना। मुजरिम ही फरार है। ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए इंसाफ हासिल करना एक मुश्किल सफ़र है। गुर्बत और मनफी माशरती रवैयों के बायस अच्छे वकील तक रसाई अक्सर मुमकिन नहीं होती। चाहत डॉल की ख्वाहिश है कि उन्हें आम लोगों की तरह बस एक इंसान समझा जाए और वो हुकूक अमली तौर पर दिए जाएं जिनका वादा रियासत और माशरा उनसे करते आए हैं। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी तालीमी और माशी एतबार से बहुत पीछे है, मगर हमारी अगली मेहमान इस कम्युनिटी के बारे में पाए जाने वाले आम तासुर को बदल रही हैं। मिलिए ट्रांसजेंडर कमेडियन इनाया शेख से, जो लाहौर से इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे गुफ्तगू से पहले मैं चाहूँगी कि आप उनकी कॉमेडी का एक क्लिप देखें। So, but I know the feeling of being a boss after working in Pakistani companies, where you will find all of your Susral's character. Your boss, obviously, Zalim Saas, and वो जो लेडीज को वर्कर्स हैं, जासूस, खड़ूस, नंदे, इस खास कल्चर ने ना मुझे बताया, समझाया कि बेटा प्रोबेशन पीरियड में इंतहाई मासूम बहू बन के रहे, कब तलाक हो जाए कुछ पता नहीं। इनाया शेख एक ट्रांसजेंडर कमेडियन होने के साथ साथ एक मल्टी नेशनल कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर भी हैं और एक ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट भी। 16 साल तक उन्होंने लड़कों के स्कूल में एक लड़के की तरह ही गुजारे और 18 साल की उम्र में बतौर ट्रांसजेंडर अपनी शनाख्त जाहिर की। इस वक्त हमें कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी का सामना हो रहा है, हम उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि उन्होंने बहुत मुतअद्दिद रिसर्च पेपर्स भी कंपाइल किए हैं पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में, और उसके अलावा थिएटर के ज़रिए भी इस कम्युनिटी के हुकूक़ के बारे में आगाही फैलाने की कोशिशें कर रही हैं। इनाया शेख, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं ना? जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो ये बताइए ना, जैसे मैंने कहा कि आपने कई साल स्कूल में तो एक लड़के की तरह गुजारे और फिर यूनिवर्सिटी में आपने अपनी शनाख्त जाहिर की, कैसा रद्द अमल था लोगों का और आपने इस डिसीजन तक आप कैसे पहुंचे? क्योंकि आम तौर पे तो बहुत कम उम्र में जो ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं या अपने घर छोड़ देते हैं या उन्हें छोड़ने पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारा एक यही कॉन्सेप्ट है, या घर छूट सकता है या पढ़ाई छूट सकती है। तो पढ़ाई छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो वो किस तरह की जा सकती है, ये हल निकालना था मेरी फैमिली ने और मैंने। तो वो उसी तरह की जिस तरह से हम सब जितनी भी इस वक्त इस जनरेशन की एजुकेटेड ट्रांस एक्टिविस्ट्स हैं या जितनी भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं जो एजुकेटेड हैं, उन्होंने ऑब्वियसली अपने बर्थ जेंडर के साथ, क्योंकि हमारी बर्थ पे जेंडर भी हमें मेल ही दिया जाता है, फीमेल तो उससे भी ज़्यादा मसला हो जाएगा ना, एक्स तो बहुत दूर की बात है। सो शुरुआत अच्छी रही। आई वाज अ वेरी शाय किड। मैं कभी भी अपने स्कूल में या कॉलेज में उस तरह से नहीं रही जिस तरह से आम बच्चे रहते हैं। मेरा सिर्फ मकसद होता था जाना, पढ़ना और वापस आ जाना। यूनिवर्सिटी में ये था कि बहुत ज़्यादा क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली वो आपकी एक एज भी ऐसी होती है कि सब कुछ प्रोमिनेंट हो रहा होता है, एंड यू नो द चेंजेस, द फिजिकल, द लुक्स, एवरीथिंग वाज सो क्लियर। तो लोग काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर सवाल उठाते थे कि क्या सीन है। तो मेरी अभी भी मुझे एक याद है, हमारे प्रोफेसर होते थे एक, उन्होंने क्लास में मुझे ना स्पेशली मतलब उन्होंने कहा कि ये खड़े हो, और कह के फिर उन्होंने मुझे 15 मिनट तकरीबन ना काफ़ी चीज़ें सुनाई, ये ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो वो पॉइंट था जब मैंने कहा कि नहीं,
this is not right. I'm trans, میں خواجہ سرا ہوں, مجھے آپ اسی طرح سے مخاطب کر لیں تو بہتر ہے. پلیز مجھ پہ اور لیبلز لگانے کی. ٹھیک, تو آپ نے اپنی آئیڈینٹی ایکسیپٹ کی اور آپ کی فیملی نے بھی آپ کی آئیڈینٹی ایکسیپٹ کی. آئیڈینٹی تو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا, آئیڈینٹی کو صرف ڈکلیئر کرنا تھا, دنیا کے سامنے لے کے آنا تھا. یہاں پہ تھوڑا سا مجھے یہ بھی آپ بتائیے, کیونکہ فیملی کی سپورٹ ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو اس کمیونٹی میں نہیں ملتی. آپ ایک ایکسیپشن ہے, خوش نصیب ہیں آپ کو ملی. یہ بتائیے کہ پھر تعلیم اور کامیڈی کی طرف آنے کے مواقع آپ کو کیسے ملے, کیونکہ بہت سے جو ٹرانسجینڈر لوگ اس وقت ہمارا پروگرام بھی دیکھیں گے ان کے لیے آپ ایک یونیک ایگزامپل ہیں. اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ تو, کیونکہ ہم لوگ شروع سے ہمارا, میری پوری فرینڈز اور ہمارا ایک NGOs کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا, لنک شروع ہو گیا تھا, ہم ان کی میٹنگز میں جانا شروع ہو گئے تھے. وہاں سے ہی پتہ چلا تیسری دھن کے بارے میں, ایک اسٹیج تھیٹر ہونے آ رہا ہے ٹرانسجینڈر اسٹوریز کے اوپر, اور وہ جو ڈائریکٹر ہے وہ گوری ہے, امریکہ سے, میم کلیئر پیمنٹ. تو بس اس میں شروعات تھی, آڈیشن دیا, سلیکٹ ہوئی, وہاں سے یہ جرنی شروع ہوئی. جب تھیٹر کر لیا تو پھر لنکس بننا شروع ہو گئے بہت لوگوں میں, اس طرح کے لوگوں میں جہاں میں کبھی جا بھی نہیں سکتی تھی. آئی کم فرام اے ویری مڈل کلاس فیملی, ویری کنزرویٹو فیملی, تو میری اس طرح کا سوشل سرکل نہیں تھا. بٹ دین اس سے مجھے ایکسپوجر ملا بہت چیزوں میں. اولو مپولو یہاں پہ میڈیا ہاؤس ہے, وہاں پہ میرا آنا جانا ہوا, تو اس کے تھرو پھر یہ عورت ناک سے کنیکٹ ہوئی. میرا فرسٹ کامیڈی ایک کے بعد ایک آپ کے لنکس بنتے گئے اور آج آپ اس مقام پہ ہیں کہ آپ ایک اسٹینڈ اپ کمیڈین بھی ہیں, ایک ملٹی نیشنل فرم کے ساتھ آپ کام بھی کر رہی ہیں. کمپنیز کی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے خواجہ سرا امپلائیز کو اپنے ماحول کا ایک حصہ بنائیں, کیونکہ اب کچھ ایگزامپلس تو ایسی سامنے آ رہی کہ خواجہ سراؤں کو نوکریاں مل رہی ہیں, تو کمپنیز کی آپ سمجھتی ہیں کیا ذمہ داری ہے؟ آئی تھنک کمپنیز کو ابھی نا یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ صرف ایک ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی کمپنی بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ادر کمپنی, کیونکہ میں نے 4 کمپنیز میں کام کیا ہے اور ان چاروں کا ایک بہت کامن چیز تھی کہ شکر کریں ہم نے آپ کو نوکری دے دی ہے. تو میں نے بیچلر کیا ہوا ہے, میں اسکالرشپ ہولڈر ہوں, مطلب میں کہہ سکتی تھی شکر کریں کہ میں کام کر رہی ہوں اتنی کم سیلری میں. ہم سیلری پہ بھی نہیں کر سکتے بحث, کیونکہ ہم لوگوں کو تو جاب ہی اپرچونٹی نہیں ہے نا. عام لوگوں کے پاس 6 جابز ہوتی ہیں, اس میں سے وہ 1 کر لیتے ہیں. ہمارے پاس 1 آتی ہے اور ہم اسی کو فوراً کر لیتے ہیں. ہمارے پاس تو وہ چوز کرنے کا آپشن ہی نہیں ہے. سو آئی تھنک کمپنیز کی 100% رسپانسبلٹی ہے یہ کہ وہ ایک اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کریں. آئی وینٹ ٹو نشاط چنین فار این انٹرویو اینڈ دے سیڈ 2 انٹرویوز میں سلیکٹ کرنے کے بعد 3rd میں دے سیڈ کہ ہماری کمپنی کا انوائرمنٹ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی نا, آپ اس انوائرمنٹ کو اتنا ایکسیپٹنگ بنائیں. تو آئی تھنک کمپنیز کو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. امپلائمنٹ ہوگی تو بہترین ہوگی. یعنی کمپنیز اپنے جو امپلائیز ہیں جو کہ ٹرانسجینڈر نہیں ہیں ان کو بھی یہ سکھائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں کہ اگر ایسا کوئی امپلائی ساتھ ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے کام کرنا ہے. اب یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے ہم نے آپ سے بات کرنے سے پہلے رپورٹ بھی دیکھی گلپاڑہ کے قتل کی, تو خواجہ سرا کمیونٹی میں ایک تو یہ ہم نے دیکھا بھی, اور جو پولیس اہلکار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ معافی تلافی ہو جاتی ہے. آپ سے جب میری بات ہو رہی تھی شو سے پہلے تو آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹرانسجینڈر یا خواجہ سراؤں کے خلاف کوئی کرائم ہوتا ہے تو ان کی فیملی سے رابطہ کیا جاتا ہے, جبکہ وہ عموماً اپنی فیملی کا حصہ نہیں ہوتے. اس کی جو باریکی ہے اس کو اگر آپ جلدی سے مجھے بتا دیں. بالکل. اب دیکھیں ہمارے لا کے مطابق تو پیرنٹس ہی یا بلڈ ریلیشنز ہی ڈیسیجن لے سکتے ہیں نا معافی نامے یا اس طرح کی کسی بھی چیز کے, لیکن ہمارے کیس میں تو وہ آلریڈی ہم لوگوں کو ڈسون کر چکے ہوتے ہیں نا. وہ تو آلریڈی وہ تو اس میں آنا ہی نہیں چاہتے. جب قتل ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی. تو میرا صرف ایک مطالبہ ہے, اور ہم ابھی یہ لا کے اندر امینڈمنٹ لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بھائی وہ جن کے ابھی گلپانہ بھی گرو تھی, اس کے ساتھ اس کے چیلے کا انٹرویو تھا یہ, تو اگر اس کے چیلے کو کچھ ہوگا تو گلپانہ کرتی اس کا خیال. تو اب یہاں پہ صرف وقت کی کمی کی وجہ سے اس گفتگو کو ختم کرنا ہوگا, لیکن جو آپ نے بات کہی وہ یہ ہے کہ فیملی سے زیادہ ان سے رابطہ کیا جائے جن کے ساتھ یہ لوگ وقت گزارتے ہیں, جن کے ساتھ ان کی زندگی کا سفر جو ہے وہ چلتا ہے. یہاں پہ ہم ویو 360 کو ختم کریں گے, آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. فیس بک کے پیج پر آئیے. سارا زمان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.